漫画に出てくる結界って何？日本の伝統から都市伝説まで。皆さんこんにちは。日本語教師のみえです。不思議な国日本へようこそ。このチャンネルでは多言語配信、日本語の学習ビデオなどを投稿しています。漫画にはよく結界って出てくると思うんですけど、何だと思いますか？ What is a kekai that appears in manga? C'est quoi un kekai dans les mangas? ¿Qué es un kekai que aparece en los mangas? 今回のビデオでは結界について日本の伝統から都市伝説まで徹底解説していきます。ダンダダンや呪術廻戦など人気のアニメや漫画には結界という言葉がよく登場します。In popular anime and manga like Dandadan and Jujutsu Kaisen, kekai often appear. Dans des animés et mangas populaires comme Dandadan ou Jujutsu Kaisen, les kekai apparaissent souvent. En animes y mangas populares como Dandadan y Jujutsu Kaisen, los kekai aparecen con frecuencia. 各流と鬱用または現世と読みます。を隔てる境界ダンダダンより幽霊や妖怪の出入り口として結界を巡らせている描写がよく登場します。Boundary between the spirit world and the real world, from Dandadan. Described as an entrance for ghosts and spirits, surrounded by a protective barrier. La frontière entre le monde des esprits et le monde réel, dans Dandadan. Représentée comme une entrée pour les fantômes et les yokai, entourée d'une barrière. La frontera entre el mundo espiritual y el mundo real, de Dandadan. Se describe como una entrada para fantasmas y yokai, rodeada de una barrera espiritual. 帳、呪術廻戦より結界術の一種で特定の領域を外から見えなくする結界として描かれています。他にも領域展開などもその結界術の一種です。 Tobari, from Jujutsu Kaisen, a type of barrier technique that hides a specific area from outside view. Tobari, dans Jujutsu Kaisen, une technique de barrière, qui rend une zone spécifique invisible de l'extérieur. Tobari, de Jujutsu Kaisen, una técnica de barrera que oculta una zona específica a los ojos externos. このように見えない壁としての結界は物理的なバリアだけでなく霊的空間的な隔たりを意味します。 As shown, a barrier, like this invisible wall, represents not just a physical boundary, but also a spiritual and spatial separation. Ainsi, une barrière invisible représente non seulement une limite physique, mais aussi une séparation spirituelle et spatiale. Así, una barrera invisible no solo representa un límite físico, sino también una separación espiritual y espacial. 神社にある鳥居やしめ縄も結界の一つです。 The torii and the shimenawa, ropes found at Shinto shrines, are also a form of kekai. Les cordes shimenawa, que l'on trouve dans les sanctuaires shintoïstes, sont aussi une forme de kekai. Las cuerdas shimenawa, que se encuentran en los santuarios sintoístas, también son una forma de kekai. 身近な結界、箸の使い方。食事の場にも実は結界の考え方が残っています。 Even in dining settings, the concept of kekai still remains. Même pendant les repas, l'idée de kekai existe encore. Incluso en el momento de comer, la idea del kekai todavía permanece. 元は自然界にあった命を神聖なものとし、俗な人間界に対しての箸の向こう側は神聖な領域と考えられていました。 Life that originally existed in nature was considered sacred, and the other side of the chopsticks was thought to represent a sacred realm, separate from the mundane human world. La vie qui existait à l'origine dans la nature était considérée comme sacrée. Et le côté opposé des baguettes représentait un domaine sacré, distinct du monde profane des humains. La vida que existía originalmente en la naturaleza se consideraba sagrada, y el lado opuesto de los palillos representaba un ámbito sagrado, separado del mundo humano mundano. このような日本独自な箸の考え方がベースとなって箸を縦向きに置かないというマナーも生まれました。 This unique Japanese way of thinking about chopsticks formed the basis for the custom of not placing them vertically. Cette manière de penser particulière au Japon à propos des baguettes est à l'origine de la règle de ne pas les placer verticalement. Esta forma particular de pensar sobre los palillos en Japón
dio origen a la norma de no colocarlos en posición vertical. そして食事の前には私たちが生きていくために命をくれた動植物や手間をかけてくれた人たちに対しての感謝の気持ちを表す言葉いただきますを言ってから食事をします。 Express words of gratitude to the plants and animals that gave their lives for us and to the people who worked to prepare the food. Avant de manger, nous prononçons des mots de gratitude envers les plantes et les animaux, qui ont donné leur vie, ainsi qu'envers les personnes ayant préparé le repas. Antes de comer, expresamos palabras de agradecimiento a los seres vivos que dieron su vida y a las personas que dedicaron su esfuerzo a preparar la comida. 宗教というよりは伝統や文化として根付いています。 Rather than a religious practice, it is rooted in tradition and culture. Ce n'est pas tant une pratique religieuse qu'une tradition et une culture profondément enracinée. Más que una práctica religiosa, está profundamente arraigada como una tradición y una cultura. いただきます。では都市伝説における結界を見ていきましょう。 Barrier in urban legends. Barrière dans les légendes urbaines. Barrera en las leyendas urbanas. 現代の都市にも結界の考え方が存在すると言われています。 It is said that the idea of kekai also exists in modern cities. On dit que la notion de kekai existe aussi dans les villes modernes. Se dice que el concepto de kekai también existe en las ciudades modernas. 例えば東京、古くは江戸は風水をもとに設計されたという説があります。 There is a theory that Tokyo, formerly known as Edo, was originally designed based on the principles of feng shui. Il existe une théorie selon laquelle Tokyo, autrefois appelée Edo, aurait été conçue selon les principes du feng shui. Existe una teoría que dice que Tokio, anteriormente conocida como Edo, fue diseñada originalmente basándose en los principios del feng shui. 東京御社は皇居を中心にぐるっと囲むように配置されており、結界を作っているとも言われています。東京御社とは、東京大神宮、靖国神社、比叡神社、明治神宮、大国玉神社です。大国玉神社は東京とかの府中市なので少し遠くになります。 Additionally, the 5 major Tokyo shrines are arranged around the imperial palace, forming a protective kekai. De plus, les 5 grands sanctuaires de Tokyo encerclent le palais impérial, formant ainsi un kekai protecteur. Además, los 5 santuarios principales de Tokio están dispuestos alrededor del Palacio Imperial, formando un kekai protector. こちらが東京御社と皇居を囲む神聖結界のイメージです。では、鉄の結界をご紹介します。JR 山手線と中央線の路線図を見ると、陰陽道の対極図のような形に見えると言われています。 The route maps of the Junior Yamanote and Chuo lines are said to resemble the yin-yang diagram from Inmyoto. Les plans des lignes Junior Yamanote et Chuo ressemblent, dit-on, au diagramme du yin-yang de l'Onmyodo. Se dice que los mapas de las líneas Junior Yamanote y Chuo se parecen al diagrama del yin-yang del Onmyodo. 向かって左手が路線ネットワーク、真ん中が対極図、向かって右側が地図になります。その対極図の陽の部分に皇居、陰の部分には新宿歌舞伎町が重なるという説もあります。 Some say the emperor's palace is placed in the yang area, and Shinjuku Kabukicho in the yin part of the diagram. Certains disent que le palais impérial se trouve dans la partie yang et Kabukicho dans la partie yin du diagramme. Algunos dicen que el palacio imperial está en la zona del yang y Kabukicho en la parte del yin del 向 diagrama. かって左手が歌舞伎町、向かって右手が皇居の写真です。続いては2つ目の鉄の結界、スカイツリーと都市伝説です。電波塔、東京スカイツリーにも都市伝説があるのをご存知ですか？ Did you know there are urban legends about the Tokyo Skytree as well? Saviez-vous qu'il existe aussi des légendes urbaines autour de la Tokyo Skytree? ¿Sabías que también hay leyendas urbanas sobre la Tokyo Skytree? 実はスカイツリーが建てられた場所には特別な意味があると言われています。 In fact, it is said that the location of the Skytree holds a special meaning. En fait, on dit que l'endroit où la Skytree a été construite a une signification particulière.
De hecho, se dice que el lugar donde se construyó la Skytree tiene un significado especial. かつて江戸時代の陰陽師たちが都を守るために霊的な結界を張ったとされる場所の一つだという説があります。 Some theories say that during the Edo period, Onmyoji, spiritual practitioners, placed a spiritual kekai here to protect the capital. Certaines théories suggèrent que, durant l'époque d'Edo, des onmyoji, prêtres occultes, ont placé ici un kekai spirituel pour protéger la capitale. Algunas teorías dicen que, durante el período Edo, los onmyoji, practicantes espirituales, establecieron aquí un kekai espiritual para proteger la capital. その場所に現代になってから電波塔という現代の結界を建てたのは偶然ではないという都市伝説もあります。逆にスカイツリーがその結界を壊したかもしれないという説もあるので、どちらが正しいのか諸説あります。 There's an urban legend claiming that it's no coincidence a broadcast tower, a modern kekai, was built in that spot. Une légende urbaine affirme qu'il n'est pas anodin qu'une tour de diffusion, un kekai moderne, ait été construite à cet endroit. Una leyenda urbana afirma que no es casualidad que una torre de transmisión, un kekai moderno, se haya construido en ese lugar. スカイツリーにまつわる都市伝説をもう一つ。浮世絵にスカイツリー。江戸時代の浮世絵師歌川国芳の塔と三俣図というのがあります。その向かって左奥に東京スカイツリーに似ているタワーが建っています。 There is a tower in Utagawa Kuniyoshi's Toto Mitsumata no Zoo, from the Edo period. That looks like the Tokyo Skytree. Dans Toto Mitsumata no Zoo d'Utagawa Kuniyoshi, un artiste de l'époque d'Edo, on voit une tour qui ressemble au Tokyo Skytree. En Toto Mitsumata no Zoo de Utagawa Kuniyoshi, un artista del periodo Edo, aparece una torre que se parece a la Tokyo Skytree. 場所もほぼ現代の東京スカイツリーの位置にあたるとか。 Apparently, the location also matches where the Tokyo Skytree stands today. Apparemment, l'endroit correspond presque à l'emplacement actuel de la Tokyo Skytree. Al parecer, el lugar también coincide casi exactamente con la ubicación actual de la Tokyo Skytree. 歌川国芳には未来が見えていたのかもと噂になったことがあります。 There was even a rumor that Utagawa Kuniyoshi might have seen the future. Il y a même eu une rumeur disant qu'Utagawa Kuniyoshi aurait peut-être vu le futur. Incluso hubo un rumor de que Utagawa Kuniyoshi podía haber visto el futuro. 信じるか信じないかはあなた次第です。 Whether you believe it or not, it's up to you. À vous de décider si vous y croyez ou non. Creerlo o no depende de ti. ここからは日本語の学習ポイントを見ていきましょう。何々があります。何々が見えます。があります。が見えますなど、存在や視界に関する文型がよく使われています。Sentence patterns like ga arimasu and ga mimasu are often used to describe existence or visibility. Les structures comme Ge arimasu et Ge amiemasu sont fréquemment utilisées pour parler de l'existence ou de la visibilité. Las estructuras como Ge arimasu y Ge amiemasu se usan a menudo para hablar de existencia o visibilidad. 例文を見てみましょう。があります。100メートル先に明治神宮があります。 There is Meiji Shrine 100 meters ahead. Le sanctuaire Meiji se trouve à 100 mètres d'ici. El santuario Meiji está a 100 metros más adelante. が見えます。右手に富士山が見えます。 You can see Mount Fuji on your right. Vous pouvez voir le mont Fuji sur votre droite. Se puede ver el monte Fuji a la derecha. 2つ目の例文です。と言われています。という説があります。推測や伝聞の表現にも出てきます。 Expressions like, it is said that, or there is a theory that are also used to express hearsay or speculation. Des expressions comme il est dit que ou il existe une théorie selon laquelle sont aussi utilisées pour exprimer une supposition ou un oui-dire. También aparecen expresiones como se dice que o hay una teoría que dice que para expresar suposiciones o rumores. 例文を見てみましょう。と言われています。緑茶には抗酸化作用があると言われています。 Green tea is said to have antioxidant properties. On dit que le thé vert a des propriétés antioxydantes. Se dice que el té verde tiene propiedades antioxidantes. という説があります。富士山麓は UFO の目撃情報が多く、日本のエリア51であるという説があります。 There are many UFO sightings at the base of Mount Fuji, and some say it's Japan's Area 51. Il y a de nombreux témoignages d'ovnis au pied du mont Fuji. Et certains disent que c'est la zone 51 du Japon. Hay muchos avistamientos de ovnis al pie del monte Fuji, y algunos dicen que es el área 51 de Japón.
漫画やアニメに登場する結界、実は古くから日本の文化や信仰と深く関係していることが分かりました。The kekai, seen in manga and anime, is actually deeply rooted in traditional Japanese culture and beliefs. Le kekai, qu'on voit dans les mangas et les animés, est en réalité profondément lié à la culture et aux croyances japonaises traditionnelles. El Kekai, que aparece en el manga y el anime, está en realidad profundamente vinculado a la cultura y las creencias tradicionales japonesas. このチャンネルでは日本語を学びながら日本の不思議な世界を一緒に旅していきます。On this channel, we explore the mysterious world of Japan while learning Japanese together. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble le monde mystérieux du Japon tout en apprenant le japonais. En este canal, exploramos juntos el mundo misterioso de Japón mientras aprendemos japonés. 都市伝説や歴史、文化から日本語を楽しく学んでいきましょう。Let's enjoy learning Japanese through urban legends, history, and culture. Apprenons le japonais avec plaisir à travers les légendes urbaines, l'histoire et la culture. Aprendamos japonés de forma divertida a través de leyendas urbanas, historia y cultura. この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いいたします。If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. 生配信も定期的に行っています。ぜひリアルタイムで一緒に日本語を学びましょう。I also host regular live streams. Come join me to learn Japanese in real time. Je fais aussi des lives régulièrement. Rejoignez-moi pour apprendre le japonais en direct. También hago directos regularmente. Únete a mí para aprender japonés en tiempo real. あなたが知っている結界や不思議な場所はありますか？アニメ、漫画、神社、都市伝説など何でも OK です。Do you know any kekai or mysterious places? Anime, shrines, legends, anything is welcome. Connaissez-vous des kekai ou des lieux mystérieux? Dans les mangas, les temples ou les légendes. ¿Conoces algún Kekai o lugar misterioso? De anime, templos o leyendas. コメントで教えてね。 Let me know in the comments. Partagez-le en commentaire. Cuéntamelo en los comentarios. 最後までご視聴ありがとうございました。See you very soon. A bientôt. Hasta luego.